크리스마스 축제가 한창인 어느 한 마을. 주인공 마넬과 그의 아내 홀리아는 바쁜 누나를 대신해 조카를 봐주고 있습니다. No, no tengo sueño. Que sí, hombre, que la tía y yo nos tenemos que ir a casa. Buenas noches. Oye, ¿seguro que nos queréis quedar un ratito más? No, mejor llegar a casa antes de que se monte el atasco. Hablamos, ¿vale? Vale, te quiero. Ya. Ir con cuidado, ¿vale? Sí. ¿Vas a contármelo? Julia. Ya sabes lo que me pasa. Si no quieres tener un hijo conmigo, dímelo. Pero deja de marearme, por favor. 마넬이 아이 갖기를 꺼려해 다투게 되는데 ¿Me das excusas? ¿Estás bien? Sí, ¿tú? 그때 그렇게 갑작스런 교통사고로 아내를 잃고 맙니다. A espera del resultado de esa reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. Estamos viendo estos días que el ratio de contagio del virus, con un total fracaso de las medidas de prevención. 바이러스가 확산되면서 아직 치료제가 없었고 감염된 사람들은 이상 증상을 보입니다. 배를 팔기 위해 선착장에 도착한 마넬. Estaba todo en el anuncio. Son 9 metros de eslora. El motor tiene algo más de 2000 horas, pero... ¿Tienes facturas? O no me queda perfecto. ¿No te queda bien? 마넬은 아내와의 옛 추억을 회상하게 되고 que me queda enganchada. Vale, es mi pulsera favorita. Cuidado. No te Cuidado. preocupes. 결국 팔지 못하고 마트로 향합니다. Mientras tanto, les recordamos que el gobierno recomienda no adquirir más de 2 unidades de cada uno. Muchas gracias. 한편 정부는 바이러스가 좀비로 만든다는 사실을 El gobierno de La Rioja contuvo 2 casos en la localidad. 국민들에게 알리지 않으려 노력합니다. ¿Qué tal estás? Pues te he llamado varias veces. Estaba enseñándole el barco a una pareja. Escúchame, te tengo que hacer una propuesta, ¿vale? Espera un momento. Nos trasladan a Canarias mientras dure todo esto. 누나 벨레는 혼자 있을 마넬이 걱정됐죠. Es que no estás para quedarte solo. Que no, que hoy voy a estar bien. Bueno, estoy con lúpulo. Vale, hazlo por mí, por favor. 결국 제안을 받아들이고 떠나기로 합니다. Estoy embarcando ya. Te aviso cuando llegue, ¿vale? Adiós. No sé qué pasa. ¿Le importaría colocarse aquí un momentito? ¿Esto? Ahora lo solucionamos, ¿vale? 갑자기 사람들이 출입구에 막히게 되는데 Caballero, un momentito, ¿vale? No se preocupe, les pido un poco más. 비행기가 결항되고 있었죠. No sé, por favor, ¡Que nos están tomando el pelo! ¿Que quiere que... ¿No ves que quiere que nos duramos aquí? ¿Sí? Escúchame, por favor, van a cerrar el espacio aéreo. Tienes unos minutos de incubación. Vete a casa y enciérrate allí hasta que sepamos más cosas. 국가 비상사태를 선포하며 아비규환이 됩니다. Donde se espera que explique si la declaración tan repentina del estado de alarma que llevará asociada a la nueva situación. 도로가 막혀 이동이 불가피하자 걸어서 가기로 합니다. 무슨 이유인지 군인들이 이웃집을 통제하고 있었죠. Es Joaquín Teban. 이 상황이 믿기지가 않은 마넬. Hola. ¿Cómo estás? Nos han dicho cuándo van a abrir el espacio aéreo. Bueno, es que con lo de la nueva variante no hay planes a corto plazo. Así que pase lo que pase, tú quédate en casa. Buenos días, noticia de última hora. El gobierno alemán ha decretado la cuarentena en Múnich. SNS로 현재 상황을 알게 되는데 Il est en train de le manger? Mais on devrait l'aider ou quoi? On fait quoi? On l'aide? Oh putain. Pueden usar cosas como estas como más maduras, resistentes. ¿Qué? Por aquí, ¿dónde va a entrar? 이제야 현실을 파악하고 마트로 갔지만 이미 마트 안은 아수라장이었죠. 부상당한 경찰관과 마주치게 되고 바이러스 감염자의 현 상황을 직접 보게 됩니다. 좀비로 변하는 사람들을 보고 Buenas noches. A día de hoy,
La incidencia del TSJ está descontrolada y España no es una excepción. De varios núcleos de población del litoral levantino, de las ciudades con más de 400.000 habitantes. Por ello, los ciudadanos deberán seguir las normas que dicten las unidades regionales de control de seguridad que actúan bajo su mando. Precisamente, desde el Centro Temporal de Mando, queremos rendir homenaje a los cientos de hombres y mujeres de las fuerzas del orden que están dando su vida por salvar al mayor número posible de ciudadanos. Muchas gracias. 현재 감염자들이 속출하는 가운데 안전지대에는 사람들이 많이 모일 거라 예상해 감염될 확률이 높다고 판단하죠. 마넬은 만반의 준비를 하며 마을에 남기로 합니다. 그러던 그때 담을 넘고 마넬을 잡으러 온 군인들. 벽하면 감염될 게 확실했죠. ¡Es una orden! 2주 후 식량 창고도 바닥이 보이기 시작했고 결국 이웃집들을 털기로 합니다. 하지만 집들마다 비어 있었죠. 다음 집으로 들어가려던 그때 휠체어를 탄다는 이유로 집에 버려진 가브리엘라라는 노부인을 만납니다. Que volverían pronto. Pero a la media hora ya habían apagado el móvil. ¿Tiene algo de comer? Casi no pude comprar nada antes de que todo esto estallara. Yo puedo ayudarle con eso. Esa. Son los Fidal. Se fueron con los militares. 그녀의 도움으로 식량을 찾기 수월해졌습니다. Son los Arnaico hijos. En esa casa podían faltar muchas cosas, pero nunca una barra de pan. Los Rosales. Era amigo de mi hija. Una boa peza. Al fondo sabes que estaban las casas más grandes. Ahí seguro que puedes encontrar algo para que comer. ¿Conoce usted a todos? ¿Me estás llamando Coti? La estoy llamando mi salvación. 하지만 둘이 먹기에는 턱없이 부족했습니다. Si esto es todo lo que podemos conseguir, deberías irte con los militares. Quizá hay una casa donde no se lo han comido todo. 마늘은 이웃이었던 부자 친구 집이 떠올랐고 Le voy informando, ¿de acuerdo? Gabriela, voy a entrar. 이 집 또한 마땅히 식량이 없었죠. 집안을 구경 중이던 그때 마을에 남아있던 다른 생존자였죠. Pensaba que no había nadie. Que no, pero que yo no... Ya me voy. Pero, espera, que podemos... Deberías conocer a mi vecina. Tengo anécdotas para contar el resto de mi vida. Belén, nada, que solo quería decirte que... Lo siento. No sé, tenía solo a media hora y he sido un imbécil. Y nada, eso, que un beso. 마넬은 과거 교통사고로 아내를 잃고 이후 후유증으로 우울증까지 앓고 있었죠. ¿Escuchas? ¿Sí? Soy Gabriela. ¿Tienes una radio? En el 100. 가브리엘라는 정부가 생존자들을 아로우사 강어기로 소집하고 있다는 소식을 전해줍니다. 6 grados 37, 31. ¿Qué opinas? Estamos enviando a los supervivientes No a sé. las islas. Yo no me fío de la ría. Si la gente se acumula allí, habrá más riesgo de contagio. 가브리엘라는 불안해했지만 Ya, pero aquí nos estamos quedando sin comida. 마넬은 자신의 배를 타고 이동하자고 설득합니다. Yo no puedo, pero si apenas soy capaz de salir a la calle. Usted no se preocupe porque yo la ayudaré, en lo que haga falta. Si crees que no voy a ser un estorbo, iré contigo. Lo vamos a conseguir, Gabriela. 다음 날 아침 Gabriela, en 5 minutos estoy allí. Gabriela, ¿me oye? ¡Gabriela! ¡Gabriela! 그녀는 마넬의 탈출에 짐이 되지 않기 위해 결국 스스로 목숨을 끊었습니다. 결국 마넬은 혼자 마을을 떠나기로 하죠. 그때 감염자가 갑자기 덮치고
están apareciendo infectados y creo que ya no os puedo esperar más. He recibido un mensaje por radio de un grupo de supervivientes en la ría que desde ahí van a ir a Canarias. Voy a reunirme con ellos. 마넬은 루클로와 함께 부둣가로 향합니다. 그러던 사이 좀비가 바짝 쫓아오고 있었고 시동이 마음처럼 걸리지 않습니다. 결국 오토바이를 버리고 뛰어가기로 합니다. 간신히 좀비 떼를 피하지만 자신의 배뿐만 아니라 다른 배들도 없어진 상태였고 Ya está. Tranquilo. 사용할 수 없는 상태인 배만 있었죠. Vamos. 간신히 고무보트를 구하게 되고 폰테베드라로 향합니다. Hola, hermana. Sigo sin encontrar cobertura y ahora estoy bajando por la ría de Pontevedra y está todo arrasado. Quiero que sepáis que estoy bien y con fuerzas. Os quiero. 기름이 다 떨어지게 되던 찰나 마넬 쪽으로 배 한 척이 다가오고 있었습니다. ¡Hola! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Aquí! 그들은 총으로 무장한 상태로 겨누고 있었죠. Tranquilo, tranquilo. Yo me llamo Prichenko. Pushin Páez. Él es Ushakov, capitán del barco. ¿Tú qué hacías en la ría? Para ir a Canarias. Canarias. El gobierno, los militares, todo el mundo está allí. ¿A qué te dedicas? Soy abogado. Bueno, y tengo una pequeña empresa de placas solares. Ah, Gabarit, estoy ingeniero. Dije que eres ingeniero. ¿A nadie le gustan los abogados? 프리첸코의 재치로 마넬은 승선할 수 있었죠. Yo vine de Ucrania a pilotear helicópteros antiincendios hace un par de meses. Eso es todo lo que podemos ofrecer ahora. Muchas gracias. Mañana necesitaremos. 보급품을 찾기 위해 주변 지역을 수색하는 것을 도와달라고 부탁합니다. 잠자리에 들기 직전인 그때 난민 무리가 도움을 요청하는 것을 목격하죠. ¿Qué tal dormiste? No subas corriendo las escaleras, resbalan mucho. Capitán quiere hablar contigo. Anoche vi que llegó gente nueva, ¿no? 마넬은 어제 난민들이 궁금했죠. 하지만 Anoche no vino nadie. 무슨 이유인지 프리첸코는 부인합니다. Anoche no llegó nadie. ¿Entiendes? 한편 선원들은 난민들의 소지품을 뒤지고 있었죠. 더 이상 안전하다고 느끼지 못한 마넬은 프리첸코와 같이 탈출하기로 마음먹습니다. Escúchame. Sé dónde hay un helicóptero. Está en un hospital a las afueras de Pontevedra. Podemos cogerlo y volar a Canarias. ¿Eres piloto, no? Какая-то проблема, сиканец? ¿Quieres seguir con vida? Baja la cabeza. No preguntes más. 결국 혼자 탈출하기로 합니다. Se acabaron las vacaciones en el mar. Por favor, no me odies, ¿eh? 도움을 주기 위해 발길을 돌립니다. 감금된 난민 2명을 발견하게 되는데 그들은 오랜 시간 고문과 감금으로 패닉 상태에 빠져 있었죠.
그들의 비명 소리를 듣고 선원 한 명이 내려왔습니다. 그리고 총소리를 듣고 달려온 프리첸코. Te dije que no te metieras en problemas. 설득이 통할 리가 없었죠. 결국 마늘 목숨을 한 번 더 지켜주고 Espero que sea verdad lo del helicóptero. 그렇게 같이 탈출하기로 합니다. 그때 선원들에게 발각되고 그 과정에서 총상을 입게 된 프리첸코. Vamos, Víctor. Aguanta, joder. Hay un helipuerto en un hospital muy cerca de aquí. Ya verás, cuando te quieras dar cuenta estamos volando rumbo a Canarias. Víctor, respóndeme. Víctor, despierta. Estoy. Gracias por salvarme la vida. Ushakov es un monstruo. Este infierno le ha venido como anillo al dedo. Solo deja vivir a la gente que le sirve. 선원들이 선장에게 충성한 이유가 있었죠. Cuando todo esto acabe, la gente tiene que responder por lo que ha hecho. Mira a tu alrededor. No va a acabarse nunca. No. 마늘과 프리첸코가 도착했을 때 이미 헬리콥터는 사라진 후였죠. ¿Dónde está? No. ¿Y el helicóptero? Víctor, vamos, va. Espera aquí. Vamos. Tienes que sacarla. De acuerdo. Un momento. 현재 도구가 마땅히 없었고 마늘은 병원을 수색해보기로 합니다. Aguanta, ¿vale? Ni te muevas de aquí. Quédate con él, ¿eh? 그때 어디선가 사람 목소리가 들리고 병원 안에는 그들 말고 생존자가 더 있었죠. ¿Hay alguien? Hola, Hola. ¿Dónde estáis? que hay un hombre. ¿Dónde abajo? Hola, por favor. Aquí. Sí. Hola. Estamos en los quirófanos. 안도한 나머지 잊은 게 있었죠. 하지만 그 소리에 감염자들이 달려듭니다. ¡Por aquí! ¡Vamos! 그녀의 도움으로 빠져나올 수 있었습니다. Ayúdame. Está muy grave. Lucía. Ayúdenos. Está herido. ¿Qué le ha pasado? Le han disparado. Venga, vamos. Niños, apartaos. ¿Queréis acariciarlo? Venga, vamos. Tranquilo, que solo te quieren conocer. Sí, con cuidadito. Eres muy suave. Muy bien. Muy suave.
Le hemos sacado la bala. Tiene un poco de fiebre, así que tenemos que esperar. Muchísimas gracias. Veníamos buscando un helicóptero y hemos llegado demasiado tarde. ¿Eres piloto? 그녀는 현직 병원 간호사였고 병원 뒤쪽에 있는 헬기장을 알려주죠. Era la zona de triaje y cuarentena. ¿Tenemos alguna forma de bajar? No desde este edificio, sí, sin armas. No duraríamos mucho. Debajo están las calderas, que tienen un acceso al patio. Pero hace unos días vimos una explosión y bajar ahí es un peligro para los niños. ¿De verdad que su amigo puede pilotar ese helicóptero? Sí, si se recupera, sí. No nos queda casi comida. ¿Sus padres? Murieron, trabajaban aquí. Pobres angelitos. 그때 전파가 터지면서 알람이 울리고 누나와 조카의 안부 소식을 보게 됩니다. Bueno, que llevo 2 horas sin saber de ti. Mario dice que es normal, que las... Bueno, lo intento luego, ¿vale? Chao, chao. Chicos. Hermanito, estoy muy preocupada. Espero que te llegue este mensaje. No sé cuándo podremos volver a hablar. Cuídate mucho, por favor. ¿Cuándo vendrás con nosotros? Echamos mucho de menos. Y Te queremos. muchísimo. Dios. ¿Y Lúculo? ¿Cómo está Lúculo? ¿Dónde está Lúculo? ¿Lúculo? ¿Cómo está Lúculo? ¿Quieres dejar de robarme el teléfono? 드디어 자신의 소식도 전달할 수 있게 되었죠. Helen, estoy muy bien ahora. Pues ni te imaginarías dónde he acabado. 그렇게 감정에 젖어 있던 잠시 어디선가 총소리가 들리는데 부하들이 보급품을 찾기 위해 병원에 온 것이었습니다. Viene gente muy peligrosa. ¿Os han seguido? Están inspeccionando la zona en busca de suministros. Tenemos que llegar al helicóptero antes que ellos. ¿Dónde están esos túneles? Un último esfuerzo, te lo prometo. La boca, pegadito. Esto no se quita. Despacio, despacio. Niñas, no miréis, no miréis. Estamos muy pegados. ¿Cuánto falta? Creo que poco. 그들은 생각보다 가까이 있었고 ¿Oíste? Vamos, rápido. 마주치기 전에 신속히 빠져나가기로 합니다. El calor debe haber abombado la puerta. Dale con el hacha. 열리는 순간 세실리아가 감염자에게 공격받게 되고 No, no os acerquéis. 그녀는 좀비의 공격으로 온몸에 바이러스가 퍼지고 있었고 Por favor, sálvalos. 혹여나 아이들을 해칠까 그녀는 병원에 남기로 합니다. Vale, creo que la puerta está cerrada por fuera. Decido abrirla. Bien, yo te cubro. 죽었을 거라 믿었던 엄마가 앞에 있었고 마넬의 기지로 피하긴 했지만 그마저 뚫리는 건 시간 문제였죠. 그때 총소리와 함께 조용해집니다. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? 총소리의 주인은 우샤코프의 부하들이었죠. Ella, Dios mío. Un último esfuerzo. 바로 뚫고 가기엔 감염자들이 많았고 ¿Cuánto tiempo necesitas para poner en marcha el helicóptero? Bueno, depende cómo esté, pero... 마넬에게 좋은 생각이 있었고 다행히 그 아이디어가 먹힙니다. 그렇게 헬기장 앞까지만 가면 되는데 그때 소리가 나면서 그들에게 이목이 집중되며 감염자들의 공격이 시작됩니다.
무슨 이유인지 시동이 안 걸리는데 No sé. No puede ser, Víctor. Déjame pensar. Vale, no hay tiempo. 시동을 거는 동안 시간을 끌려는 마넬. 그러나 그때 헬기 소리를 듣고 우샤코프와 그의 부하들이 나옵니다. 결국 그들에게 저지당하고 말죠. 마넬과 프리첸코는 무언의 사인을 보내고 마넬은 착륙장 울타리에 자물쇠를 잘라내며 감염자들이 쏟아져 들어와 우샤코프를 제압합니다. 마넬은 이들과 함께 안전지대인 카나리아 제도로 이동합니다. ¿Cómo estás? 때마침 누나 벨렌한테서 전화가 오죠. Sí. Manel, ¿dónde estás? Voy de camino. ¿De camino? En un helicóptero, sí. ¿Qué? ¿Cómo? Que estoy yendo para Canarias, que lo he conseguido, Belén. 하지만 벨렌은 그들을 굳고 말리는데 No, escúchame, no vengas a Canarias, Manel. Manel, no vengas a Canarias. Da la vuelta, no vengas. 전투기 2대가 그들 위를 지나가며 그렇게 영화는 끝이 납니다. 영화 아포칼립스 제트 종말의 시작은 아마존 프라임에서 시청 가능하십니다. 결말 포함 영상만 올릴 예정이니 구독 한 번만 부탁드립니다.